Assalamualaikum, selamat pagi. Kita tunggu sekejap lagi sebab saya nampak partisipan tak ramai lagi. So, kita tunggu mungkin dalam 2-3 minit. Okey, boleh Dr. A? Sekejap ya. Boleh. Kita ada Okey, saya rasa kita mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Encik Hafiz nanti tolong rekod ya. Apa tu sharing session ni. Okey, jadi untuk pagi ni seperti yang kita telah maklum, Prof Madya Dr. A akan berkongsi tentang cara permohonan um, geran
MOSTI iaitu TeD1, Dana Pembangunan Teknologi 1. Okay. Kalau kita realise dalam geran yang diberi oleh MOSTI ada beberapa jenis. Salah satunya adalah TeD1 ni lah. Okay. Jadi TeD1 ni kalau kita lihat perbezaannya dengan TeD2, TRL yang di TeD1 ni rangkumi adalah rendah jika bandingkan dengan TeD2. Okay? Dan kepada sesiapa yang berminat untuk memohon geran MOSTI ni, dia ada kitaran dia. Ada 4 kitaran untuk setahun. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk memohon geran MOSTI ni, kitaran yang paling latest, paling dekat dengan kita adalah pada 14 September. Okey, jadi tarikh tutup untuk next permohonan untuk MOSTI grant adalah 14 September. Di mana selepas kita menghantar kepada RSMO pada 14 September, RSMO akan menghantar kepada borang tersebut ke MOSTI pada 23 September. Okey. Sekiranya kita terlepas tarikh September ni, kita masih lagi boleh mohon untuk cycle berikutnya iaitu pada Disember. Okey. Tarikh tutupnya adalah 14 Disember. Okey, jadi geran MOSTI ni dia berbeza sedikit daripada geran yang diberi oleh MOHI. Okey, di mana kalau mungkin Dr. Ra'a nanti akan share macam mana sebab kita 4 permohonan yang pergi pada cycle lepas. Okey, permohonan daripada Dr. Daniel, Prof Azura, daripada saya sendiri dan juga Dr. Ra'a. Tapi nampaknya Dr. Ra'a saja yang berjaya mendapat geran ini. Okey, jadi jika kita lihat permohonannya berbeza sedikit dan daripada mungkin sharing daripada Dr. Ra'a nanti kita boleh tengok cara macam mana menyebabkan kejayaan Dr. Ra'a mendapat 450K. Okey, bukan mudah untuk mendapat nilai yang sebanyak ni. Okey, so bila nilai sebanyak ni dia punya outcome yang dia expect pun banyak lah. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, jadi ada banyak jenis geran MOSTI. Okey, kepada siapa yang minat boleh tengok guideline daripada MOSTI. Saya rasa RSMO pernah share maklumat ni, jadi boleh search balik email untuk dana MOSTI ni. Ada banyak jenis yang kita boleh mohon. Okey. Permohonan geran ni bagi saya penting sebab dia akan membantu KPI pusat pengajian lah, terutamanya kepada siapa yang tidak mempunyai geran sekarang. Okey. Jadi saya ingin menjemput Dr. Ra'a. Dr. Ra'a dah pergi ke mana tu? Okey, Dr. Ra'a? Oh, dia bangun. Pergi ke mana-mana. Okey, boleh kita mula ke? Bancu kopi. Okey, silakan. Terima kasih. Tak dengar. Unmute. Tak dengar. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu yang besar Tuan Dekan, semua exco pusat pengajian, profesor-profesor, Profesor Madya dan semua pensyarah. InsyaAllah pagi ni saya buat sedikit sharing berkenaan dengan geran TeD1 ni. Tak adalah nak katakan pakar ke apa ke, cuma hari tu mungkin bernasib baik sebab tu kitaran pertama dan ada nasib saya, rezeki saya di situ. Dan insyaAllah saya cubalah share yang mana yang boleh. Saya tak adalah well prepare sangat berkenaan dengan semua material tu, tapi saya cuba sharing poin-poin penting yang perlu kita ambil berat ataupun kita tekankan semasa menulis grant, proposal grant ni. Jadi saya share dulu saya punya slide. Berapa lama Prof Mereti sharing session? Tak kisahlah. Berapa lama pun tak kisah. Okay, sekejap aku. Alright. Okay, kalau yang basically kalau yang pernah dengar benda ni diwar-warkan pada awal tahun dahulu mengenai dengan Malaysia Grand Challenge yang diinitiate oleh YBKJ.
So dalam Malaysia Grand Challenge ni dia diinitiate pada Januari 2021, iaitu 8 Januari 2021. Dalam Malaysia Grand Challenge ni dia ada provide few different grants, but dia punya objektif dia adalah untuk try to bring out one product daripada development sampailah commercialization ataupun commissioning of this of that product. So kalau kita tengok ini evaluations of R&D grant daripada MOSTI. So dia tak adalah sesuatu benda yang really new, tapi benda ni adalah berangkaian ataupun kesinambungan ni daripada Science Fund, Techno Fund, Inno Fund pada RMK ke-9, RMK ke-10 MOSTI teruskan juga dengan Science Fund, Techno Fund and Inno Funds. RMK ke-11 MOSTI introduce Inno Fund, ICF, Smart Fund, MOSTI R&D Fund. Ini pada kohort yang sebelumnya lah. Tapi untuk yang terbaru dilancarkan pada tahun ni, MOSTI memperkenalkan grant iaitu AIF, TeD1, TeD2, BGF, Bridging Fund and SRF. So all of these grant, they try to focus on experimental development daripada lab dan bagaimana untuk bawa produk tu daripada lab kepada commercialization. Alright, so sama juga dengan FRGS, PRGS yang dahulu, di mana fokus area itu adalah 10 to 10 my site framework. And then daripada ni yang bezanya antara RMK 12 TeD1 TeD2 ni dia menawarkan TeD1 fast track kepada TeD2, TeD2 fast track kepada Bridging Fund. Maksudnya apa yang MOSTI cuba buat dekat sini adalah daripada TeD1 di screening, jika berjaya kepada TeD1 akan dapat fast track, maksudnya dia terus di offer kepada TeD2. Kalau TeD1 everything smooth, dia terus offer kepada TeD2 dan daripada TeD2 terus kepada Bridging Fund. Daripada TeD1 kepada TeD2 tu dia daripada panel yang saya jumpa tempoh hari, dia cakap mungkin tak perlu interview dan sebagainya lagi. So mesti akan buat satu fast track daripada TeD1, TeD2 terus kepada Bridging Fund untuk commercialize that product. Jadi itu serba sedikit lah. Jadi daripada ini adalah grant-grant yang ditawarkan oleh MOSTI, AIF, Applied Innovation Fund, di mana semua grant ni adalah berasaskan kepada technology readiness level kepada kita punya research product. Okay, kita ada AIF, TeD1 is the lowest one. So yang saya nampak sebelum saya apply hari itu adalah TeD1 lah, kat mana saya nak pergi. Mungkin bermula kepada TeD1 dahulu sebab tak ada confidence level lagi untuk go for TeD2. Tapi untuk kelayakan untuk apply TeD2 adalah perlu menghabiskan TeD1. Maksudnya kita memang kena start dengan TeD1 dululah. And then BGF Fund is Bridging Fund daripada TRL 7 kepada TRL 9. Selepas kita dah buat demonstration, field test, product pilot plan semua, kita go to Bridging Fund, itu more on the market commercialization and then large scale punya production. And last one is Strategic Research Fund. Ini pun saya daripada industri, saya SRF dengan AIF ni. Alright, so ini adalah my site 1010. So whatever yang kita cuba apply the topic, kita cuba selaraskan, synchronize dengan one of these challenge yang dikemukakan oleh pihak MOSTI, right? So macam saya punya projek hari tu, bila tengok balik, okey lah, mungkin boleh disesuaikan dengan apa yang saya buat. Itu adalah saya buat tire. So mungkin yang paling close dekat sini mungkin transportation. Okay. Alright. Okay, untuk TeD1 punya apa yang saya boleh cerita hari ni, sharing hari ni, hanya TeD1 lah sebab saya tak ada lagi experience yang saya dapat semasa proses tu dalam TeD2, TeD3. So kita cerita pasal TeD1 dulu. Jadi kalau ada soalan ke apa ke, boleh terus tanya.
tak perlu tunggu sampai hujung. It's just like a discussion untuk hari ini. So untuk TeD 1, siapa yang layak memohon untuk TeD 1 adalah SME daripada company, daripada industri. Kita ada Institute Higher Learning daripada university, daripada agensi, research agency, daripada community college dengan politeknik. Jadi kita sebagai universiti awam layak untuk memohon TeD 1. And quantum untuk projek ni adalah shilling dia 1 million for 24 months. So pada awalnya sebelum nak apply tu saya macam takut sikit sebab saya tak biasa untuk apply grant yang shilling tinggi. Selalunya FRGS dalam 150 dan sebagainya. Jadi saya tak tahu sama ada MOSTI punya grant ni dia betul-betul 1 million is 1 million ataupun dia dah ada shilling dia sendiri. Macam yang saya dapat tahu dulu kalau FRGS dia punya shilling dalam 200 ataupun 250, tapi dia punya had tu adalah 150 yang selalunya dapat kan. So ini pun tawakal sajalah itu. Okey, kita letak dulu. Sebenarnya yang saya mohon awalnya tu lebih tinggi sedikit daripada yang dapat 450, tapi selepas dinasihatkan oleh panel, so dia suruh cut bajet sikit, dan jadilah iaitu 450,000 untuk menjalankan projek ni. So masa yang diberikan tu adalah 24 months. Ini agak tricky sikit sebab pada last few week ada meeting dengan panel. So saya tanya, I ask them 24 months is fixed or not, ataupun kita boleh extend dia. Soalnya kalau grant lain kita boleh extend dia kan. Tapi untuk grant ni dia kalau 24 months dia boleh extend tapi by level. Contohnya kita reach milestone 1, dia bagi tempoh kat kita milestone 1 adalah 6 months. Okay, if we cannot reach the milestone 1 for 6 months, we just can extend for another month, another 2 months, depend on the panel. So anything dia kena refer panel balik. So dia tak extend keseluruhan grant, tapi dia extend by milestone. Contohnya pada masa-masa ni kan pandemik, macam mana nak start lab? Lab pun ada limit untuk student masuk dan sebagainya. So saya raise up that concern. Tapi itulah jawapan daripada pihak panel. Jadi next one is technology readiness level dia adalah 2 hingga 4, 2 to 4 technology. So kita tengok sikit technology readiness level. Ini daripada Malaysia Commercialization Years. Daripada TRL 1 sampai TRL 9. Jadi TRL 1 tu adalah basic research. Yang kedua, ketiga, keempat itu yang TeD 1 ini merangkumi teknologi, applications, large scale experimental and then feasibility demonstration. Alright. So maksudnya dalam grant ni dia kena ada sebelum apply tu. Kalau macam saya itu grant ni projek ni saya dah jalan lama lah. Saya rasa dalam projek self healing rubber ni saya dah jalan daripada 2016. So daripada situ saya apply, saya dapat grant RUI dulu. Saya dapat grant RUI dalam 50,000 untuk menjalankan fundamental works ataupun fundamental untuk study mechanism, contohnya the effect of filler, the effect of plasticizer. Kita cuba explore everything yang dalam material tu ataupun the potential of the material and then enhancement and improve the material properties. Pada situ dah habis pada TeD 1. Dia habis kepada TRL 1. So and then bila kita dah macam confidence sikit, dah ada fundamental knowledge sikit, kita move kepada TRL 2, 3 dan 4 di mana ada peluang untuk saya kali ini untuk apply MOSTI punya grant. Since at that time MOSTI punya grant first cycle kan. Saya cakap try dululah, pokoklah ada rezeki adalah ni. Jadi daripada kita start dengan fundamental study dulu, sama ada kita pakai
short term grant ataupun RUI grants ataupun bridging fund dan sebagainya ataupun FRGS. Kemudian once kita get all the information, fundamental information, then kita move on untuk TRL 2 ni dengan MOSTI punya grant. Alright. Jadi daripada fundamental punya study, kalau contohnya dalam saya punya case, saya study mechanism ataupun fundamental mechanism macam mana getah ataupun rubber tu boleh self healing. Alright. After that, bila dah establish all the mechanism tu, saya move on to specific application lah. Contohnya for this case, I move on to tire application. And then ada two other branches. I move on with the self-healing fabric cotton. And then saya juga explore 3D printing for self-healing rubber. So itu adalah pecahan-pecahan macam mana saya beralih daripada fundamental kepada applied to specific application. Kemudian TRL 234 ni adalah flow untuk MOSTI. Alright, 5, 6, 7 adalah TeD 2, 8, 9 adalah bridging fund. Ini adalah satu link yang mesti pecahkan untuk TeD 1, TeD 2 dan bridging fund. Alright, so kalau kita tengok kitaran dia USM, boleh dikatakan untuk grant MOSTI ni dia boleh apply sepanjang tahun lah. Okay, kitaran yang paling dekat adalah pada September 2021, 14 September. Kita masih ada lagi masa untuk write up a proposal dan kita try submit sebelum 14 September. Ataupun last kitaran untuk tahun ni adalah 14 Disember. So masih ada 2 windows untuk kita submit kita punya grant. Right? So saya rasa dulu saya submit kitaran first March, April, Mei, Jun, Julai. Dia ambil masa dalam 5 ataupun 6 bulan juga untuk proses dipanggil interview, tu dapat tawaran dan sebagainya. Dia ambil masa dalam 5 ke 6 bulan. Maksudnya dia cepat sikit daripada FRGS punya, sebab FRGS kita apply awal tahun bulan 2, bulan 9 selalunya baru boleh dapat result. Jadi untuk MOSTI punya grant ni dia ada 4 kitaran. Jadi kita ada 2 lagi untuk tahun ni. Kita boleh try buat and then kita boleh try submit the proposal untuk MOSTI. Alright. Yang ini yang tadi dia siapa yang layak itu SME, startup company, IPT. Kita adalah IPT. And then Institut Penyelidikan Kerajaan, and then Agensi Sains, Teknologi and Innovation. Ini adalah pemohon-pemohon yang layak untuk TeD 1. Alright, so untuk grant ni, pada asasnya hasil-hasil penyelidikan. So, biasalah sebelum kita tengok dengan amount yang kita minta dan apa yang dia nak. So kita cuba tengok hasil penyelidikan. Yang pertama sekali, yang paling ditekankan semasa bermesyuarat dengan panel, yang paling ditekankan iaitu technology, process and product. So what they expect is at the end of 24 months, they expect you to have one prototype that can bring to the second stage, which is TeD 2. Okay, apa yang ditekankan? Bila saya letak, kata saya nak letak publication 2. Saya letak dalam grant tu publication 2. Okay. Dia cakap publication 2 is too much. For us, 1 is enough. Tapi make sure satu publication tu diterbitkan dalam Q1 ataupun Q2. Itu dia punya ni. Tapi dia nak tengok kita macam mana kita bawa teknologi ataupun research tu daripada lab sampailah menjadikan prototype. Okay, right. Nanti saya go through all the milestone, dia punya expectation and apa yang dia nak every milestone tu. Okay, sebab selalunya kalau dalam grant FRGS tu kita letak one milestone
kita punya output is one paper ataupun one copyright ataupun one pattern dan sebagainya. Tapi untuk grant MOSTI ni dia agak berbeza. Apa yang dia minta setiap milestone tu agak berbeza dengan grant KPT yang biasanya saya mohon sebelum ni. Jadi next one is sekurang-kurangnya 2 modal insan di bawah TeD1. Dia macam lenient sikit. Dia apa yang dia minta tu bukannya master student, bukannya PhD student, tapi dia hanya minta 2 modal insan. Maksudnya it's just enough if we hire GRA ataupun RO ataupun RA untuk grant ni untuk menjalankan projek. Dia tak tengok sama ada after 24 months you ada tak master student graduated or not. Okay. Yang dia nak adalah 2 modal insan. Okay. Maksudnya GRA ataupun research officer untuk menjalankan projek ni. And then registration of one intellectual properties. Ini pun dia sangat tekankan di mana at the end of 24 month apa yang dia expect adalah at least you file a patent. Sebab untuk patent granted it take around 3 to 4 years untuk dapatkan patent, tapi at least you file a patent within 24 months, right? So itu sajalah yang challenge dia untuk menghasilkan prototype yang boleh di-commercialize, filing patents to GRA or RO, and then Q1 and Q2 publication. Okay, application process untuk grant MOSTI ni. Sekejap nak buka icon dia. Okay, application process untuk grant MOSTI ni ada 4 peringkat. Ingatkan dulu selepas hantar proposal, interview dah settle. Rupanya ada lagi yang 2 bawah tu. Yang pertamanya kita prepare the proposal lah. Pada hari ni saya akan tunjuk contoh proposal yang saya prepare hari tu lah. Tak kata dia perfect ke apa ke, tapi contoh yang saya prepare proposal, and then we move to interview. Apa yang dipersoal, ditanya dan ditekankan semasa interview with the panel. Approval by MOSTI committee. Ini stage yang ketiga juga melibatkan kita untuk provide all the documents, change the proposal back, and then kita perlu meyakinkan officer to present to KSU, and then number 4 juga berdepan dengan panel semula untuk finalize milestone, output and budget with panel. So dia ada 4 stages untuk proses apply MOSTI grant ni. Jadi yang proses yang pertama bila preparation of proposal, dia tidak melibatkan orang lain. Dia melibatkan researcher tu sendiri, right? And then proses yang kedua ada interview. Kita akan di-interview oleh few panel. Macam saya dulu ada 4 panel. Panel daripada university dan panel daripada industri, dan juga kita ada seorang yang akan guide kita, MOSTI officer yang akan guide kita, dan dia akan cuba memahami whatever yang kita present semasa interview tu. So because it's important for him, sebab dia akan bawa apa yang dia faham tu untuk present kepada KSU di MOSTI punya komiti. So maksudnya kalau dia boleh faham apa yang kita cuba sampaikan waktu interview tu, maksudnya dia boleh bawa solid maklumat or data or knowledge untuk present kepada KSU. Sebab approval tu dia tak bergantung kepada panel, dia bergantung kepada last one is MOSTI committee, iaitu KSU, MOSTI itu sendiri. And then last one, bila dah dapat surat tawaran, dah berjaya, dia balik kepada kena menghadap pula panel sekali lagi untuk tentukan milestone, output, outcome and budget for each stage yang kita cadangkan hari tu. Itu sajalah, kita pergi kepada, saya dah tak ada dah slide presentation, cuma saya mungkin boleh share e-dana punya e-dana punya form. Macam mana nak isi tu lah, saya share sikit. Ini.
So biasanya untuk share form tu kita pergi kepada eDana 2.0 Fund Management System. Ini yang dah lengkap diisi, so I just view the form. So yang pertama kita lihat kepada tab yang sebelah kiri, tab yang banyak-banyak ni, kan? Dia ada lebih kurang 19 ataupun 20 tab yang kita perlu isi. Dia macam satu benda yang tedious jugalah sebab banyak sangat benda yang kita perlu isi. And then some of the tab, contohnya project costing, kita dah familiar, equipment kita familiar kan. Dia ada market demand, market capability, financial projection, potential collaboration dan sebagainya. Dia ada lebih kepada marketing punya side. Kadang-kadang benda ni out of our comfortable zone. Sebab selalunya bila kita tulis grant tu, kita more on technical. Tapi untuk grant tech ni dia minta apa yang dia minta banyak kepada how you going to commercialize and market your product. Dalam 3 tab ni saya rasa banyak soalan yang ditanya, nanti kita pergi sekejap lagi. Macam mana kita nak enter the market, penetrate the market and dominate the market. Apa strategi-strategi yang perlu kita buat untuk market. Macam mana kita punya ROI. Semua benda-benda tu kekok sikit lah. Memang kekok sikit waktu menulis tu pun macam menulis. Instead of kita bagi fact and figure, benda ni lebih kepada writing essay macam tu, market essay dan sebagainya. Sedikit kekok sikit untuk saya tulis pada mulanya tu. Okay, yang pertama adalah entity information. Kita pergi kepada tab 1. Tab 1 as user, tak ada apa-apa benda yang perlu saya tekankan ataupun highlightkan. Just isi your particular details. Shareholder structure, andai kata tak ada, contohnya saya tak ada shareholder untuk projek ni, tak perlu. Sebab saya rasa, I think the form they design is for 3 different grants or all grants that they offer. Alright, this form is suitable for all grants. That's why kita try yang mana yang boleh isi kita isi, yang mana yang kita tak boleh isi tak perlulah isi. So kalau macam untuk particular details ni, shareholder saya tak ada, list of shareholder also tak ada, list of board director juga tak ada. Jadi contohnya kalau you are as a startup company, siapa yang dah ada spin-off company dengan USM dan sebagainya, mungkin boleh isi pada bahagian ni, list of shareholder, list of board director, shareholder structure dan sebagainya. Siapa yang tak ada, tak bermakna tak boleh minta. Boleh je kita isi basic particular details yang kita ada. Alright. So, next one is project member. So, saya punya strategi masa saya apply grant tu, okay, saya cuba collaborate with Dr. Nadras sebab Dr. Nadras pun hasilnya ada dalam ni. Nanti mungkin boleh share waktu interview apa yang jadi dan sebagainya. And then Dr. Nadras work on the tire track before this dengan apa itu Eversafe rubber. Jadi mungkin Dr. Nadras boleh tolong saya sikit untuk develop the self-healing tire. And then saya ada satu industrial punya team. Encik Anwar bin Abdul Talib daripada FGV. Di mana saya rasa benda ni combination of academic and industri ni ada bawa satu advantage. Terutamanya semasa proses interview nanti. Alright. Contohnya Encik Anwar ni dia daripada FGV. Saya tak adalah collaboration dengan FGV sebelum ni, tapi mungkin senior daripada polymer engineering sendiri sukses, kemudian dia bekerja di industri dan sekarang dia di FGV dan dia banyak bertolong saya dalam marketing dengan market capability, financial dan sebagainya. Kerana soalan-soalan yang dijawab oleh ditanya oleh panel tu, Cik Anwar banyak membantu sebab dia di industri, dia lebih tahu how to market this product. Jadi ada advantage-nya kalau kita tambah juga orang industri satu,
ke dalam kita punya member. Alright. Next one is dia akan tanya, kita ada tak grant sebelum ni bersama dengan government for all the project members. Jadi kita just list out lah all the previous grant with the government for all the members. Ini saya rasa basic information. Local collaborator. Okay, local collaborator ni buat untuk TeD 1 ini dia tak perlu MOU, MOA antara universiti dan collaborator. Alright. Kita hanya masukkan local collaborator ni untuk menunjukkan kita ada good link with the industry to protect the supply and to protect the demand. Maksudnya kita punya produk, kita ada supporter daripada bahagian supply. So supporter daripada bahagian supply di sini adalah FGV, di mana FGV one big company yang boleh supply all the raw material, and kita juga ada daripada bahagian demand ataupun market selepas produk tu berjaya, what going to happen. So kita ada satu supporter daripada industri yang boleh market our product. At this point kita tak perlu we don't have to make MOU ataupun MOA. It's just a support letter. So saya share dekat sini support letter yang saya dapat daripada industri lah. Dengan pertolongan semua member, Dr. Nadras pun tolong, Cik Anwar pun tolong dan sebagainya. So masing-masing cari seorang satu support letter. So dia tak adalah support letter yang very complex. Dia hanya support letter yang cakap, contohnya ini dia punya keyword dalam support letter tu. I appreciate the opportunity to know more about this research and the successful outcome of this research that would be expected to open a promising avenue for manufacturing of new inventive product. So ini bila kita hantar kepada industri, dapatlah 2-3 support letter daripada industri untuk kita punya grant ni. So saya ada daripada FGV, saya ada daripada Continental, saya ada daripada Otimo, syarikat motor. Jadi kalau kita buat satu letter yang menunjukkan that company perlu memberi komitmen, is very hard for them to come up with a letter. Jadi kita buat letter yang menunjukkan the company interest with our research product ataupun with our research work. Itu sahaja yang diperlukan lah untuk TeD 1 ni. Tapi jika ada MOU, MOA, agreement letter, itu lebih baik. Itu lebih baik bandingkan dengan interest letter yang macam ni. So buat projek ni saya tak ada international collaborator information. I don't have any international collaborator. And this one, as I said, the TeD 1 start with TRL2. So they're going to take a look a little bit on the background studies. Apa background study ataupun fundamental study of this material or technology that have been done or that have been carried out. So for this project, I start with the research university RUI grant for 50,000. Grant ni juga masih berjalan, tapi at least ada supporting grant untuk menunjukkan projek ni dah dijalankan pada peringkat background study ataupun fundamental study. Alright? Dah half an hour dah. Okay. Kita pergi kepada project detail. More on this step is on the technical side of the research, of my research. Okay, the title is Development of Puncture-Proof Self-Healing Tires. Apa yang saya try explain lepas ni, saya cuba tidak menekankan sangat saya punya technical, and I try to generalize the topic, and the most important thing, I try to share a little bit macam mana apakah benda-benda yang dititik beratkan semasa menulis proposal ni. So daripada segi title tu sendiri, kalau boleh tu title tu lebih kepada development or fabrication of product instead of investigation of pillar, investigation of
plasticizer to very narrow and specific material or chemical, kita lebih kepada generalize the title lebih kepada development ataupun fabrications of the end product by this research. Okay, so dalam contoh dalam grant yang saya apply dulu, apa yang saya tulis adalah development of puncture-proof self-filling tires. So tire yang tak pancit lah, senang cerita. Okay, problem statement is a typical problem statement. Dia tak panjang sangat, dalam one page or 1.5 page is enough. Just explain problem statement ni, kita explain what is the limitation of current technology. Okay, what is the limitation? Benda kalau cerita pasal tayar ni, orang dah pakai 20 tahun tayar, 20-30 tahun, dah lama dah orang pakai tayar. Tapi tak ada masalah pun, tak ada komplain pun benda ni sebelum ni mengenai dengan pancit. Tapi tiba-tiba kenapa you come today, you nak propose, you nak buat puncture-proof self-healing tires. Orang yang pakai sebelum ni tak ada masalah. Kereta boleh jalan, motor boleh jalan, boleh keluar kerja, boleh keluar cari makan. Tapi tiba-tiba kenapa you nak introduce new technology? Itu yang ditanya waktu interview lah. Why this one so important? Adakah benda ini hanya sebagai kehendak setiap pengguna ataupun is keperluan untuk setiap pengguna? Tu apa yang kita perlu tekankan kepada problem statement ni. Yang pertama itu bukannya problem statement to that specific material, tapi problem statement to the final application atau product. Why this product is important? Kenapa kita perlu ada produk ni for the community? Alright. And then project summary. This project summary, the work focus on development. So ini lebih kepada macam biasalah, kita terang apa yang kita nak buat dengan kita punya material seterusnya. Material, bagaimana kita nak proses, how you want to process the material to become a product. So that is all the project summary. Alright. Next one is objective. So objektif ni biasanya saya letak dalam grant yang lepas, saya letak 4 objektif. Di mana objektif ni saya akan terangkan kemudian. Di mana objektif ni perlu menjawab all the methodology and hypothesis juga. Perlu di link all together daripada projek objektif, methodology, research outcome, research output. Kita link together. Okay, saya akan tunjukkan nanti dalam satu Excel. Basically apa yang saya buat daripada saya punya research, dia agak berbeza dengan the way that apply FRGS hari tu. So saya try summarize sinilah. Terang semua technical dekat sinilah. Okay. Yang pertama, objektif yang pertama is to prepare and characterize self-healing rubber for puncture-proof application. So apa yang bezanya untuk objektif pertama ni adalah, instead of we try to develop the formulation, tapi untuk objektif yang pertama ni kita try optimize the current formulation untuk specific application. Bukannya masa kita sekarang ni untuk develop formulation, tapi we try to optimize whatever formulation yang kita ada pada previous study untuk menghasilkan puncture-proof application punya rubber. Okay, dia agak berbeza sikit. Okay, pada objektif pertama ni kita dah tak tengok dah effect of filler, effect of binder, effect of plasticizer, tak dinyatakan dah di sini. So hanya dinyatakan di sini, apa yang kita nak buat di sini adalah optimize our current formulation untuk specific application, puncture-proof application. Alright, and then masuk kepada objektif yang kedua, atau milestone kedua, kita relate each other. Assessment and validation of puncture-proof performance of the self-healing tires. So pada peringkat yang kedua ni kita hanya melakukan characterization and testing sahaja. Alright. Kalau sebelum ni characterization and testing is focus on the lab characterization, material characterization, contohnya tensile test, compressive test, DSC, FTIR, XRD dan sebagainya. Alright, at this second stage, we not focus on that kind of testing or characterization anymore.
So we focus on the testing that is useful for final applications. Contohnya dalam pertama, dalam objektif ataupun milestone yang pertama, saya fokus untuk optimize the materials and then to characterize the material using the SC, FTIR, SRD pada peringkat material itself. Once we move to second objective or milestone, the characterization is to conduct pressure test. Alright, to conduct the temperature test, the panel ask you, kenapa you nak conduct temperature test? Or you cakap, okay lah, I expect in the final application, this tire might be used dalam different season, winter, so temperature dia might go down to -30, -40, and then the higher service temperature might be 100 or 80 degree. So that's why I want to perform the temperature test. Macam itulah. Permeability test, kadar ketelapan angin. Stability test, how stable is the rubber. So ni pada peringkat material lagi, tapi dia test dia menjurus kepada final application. Contohnya repeatability test, berapa kali boleh pancit rubber tu sebelum dia breakdown ataupun dia tak boleh recover semula. Okay. So untuk di output dia pula, kan kalau grant FRGS dan sebagainya, kita lebih selesa letak output after satu milestone. Okay, cuba kita selalu letakkan satu paper ataupun one master student dan sebagainya. Tapi setelah di finalize dengan panel, what they want is they don't want to see the publication ke publication ke master student ke, dia kata dia tak nak tengok lagi benda tu. So yang dia tengok adalah each of the milestone yang kita cuba bentangkan di sini, dia nak submission of report. So kalau kita ada activities, one activities to conduct mixing, compounding and vulcanization, so you should come up with a submission of report on your formulation and processing. So you said that you want to investigate the tensile, mechanical properties, chemical and physical properties. So you should show me the submission of report on the material characterization and mechanical testing. So each of the activities dia ada specific output dia. Itu yang panel nak tengok. So dalam MOSTI punya grant, the evaluation dia adalah setiap milestone, setiap 6 bulan kita kena sit down dengan panel, and panel akan interview and evaluate kita punya progress, milestone progress, sebelum RCMO release the next peruntukan. Jadi seterusnya saya cakap completion of project dan duration. Okay, dia tak ada duration yang tetap you kena buat 6. Dia tak perlu macam tu. Dia boleh stage 1, 4, stage 5, 8 months, stage 1, 4 months, stage 2, 8 months, stage 3, 6 months, stage 4, 6 months. Dia tak kisah. Sama juga dengan grant bajet yang kita minta. Untuk grant MOSTI ni, bajet dia adalah berdasarkan milestone. Okay, bajet dia berdasarkan milestone. Kalau kita reach that milestone, kita boleh apply bajet tu sendiri. Dan bajet tu juga dia tak fix. Contohnya pada awalnya apa yang saya buat, saya takutlah juga nak letak macam benda yang tak balance. So saya akan letak, hari tu saya letak 100, 100, 120, 130 untuk nampak benda ni balance. Tapi bila dah di finalize, dah discuss dengan panel, dia tanya banyak sangat yang saya tak boleh jawab. Dia cakap, how you want to buy your equipment? Kalau you letak budget stable macam ni, so equipment you kena beli masa awal-awal grant dan sebagainya, sebab dia ambil proses untuk install sebelum dapat set up ataupun run out the equipment. Jadi bajet ni dia tak fix. Contohnya untuk milestone yang pertama, saya target habis Februari 2022 sebab consider all the pandemic case, tak boleh masuk lab. So saya takut nak letak bajet untuk equipment dekat sini lagi. Right? So untuk first milestone ni,
letak bajet yang kurang dulu. And then second milestone start Februari 2022 ni dah boleh start beli equipment. Dia bukannya equipment untuk MOSTI TeD 1 ni, dia tak cover you want to buy new equipment. This grant not cover new equipment. Dia akan cover supporting tool ataupun part dalam equipment. Contohnya dalam grant ni, I'm not request for a new equipment ataupun new tool. I request for modification of current equipment, right? Fabrication of mold. Yang tu dia boleh support. Tapi dia tak boleh support, dia tak boleh approve kalau you apply untuk new equipment. Contohnya nak beli extruder baru ataupun injection molding baru, dia tak boleh support. Okay, contoh kalau you nak attach, nak fabricate die, okay, fabricate supporting tool ataupun part yang boleh di attach. Contohnya you nak beli advanced part yang untuk digunakan bersama-sama dengan current equipment, tu dia boleh support. Right? Okay, kita teruskan dengan milestone yang ketiga. Okay, milestone yang pertama, yang kedua, saya fokus kepada material. Okay, daripada formulations and then internal material characterization test, and then assessment and validation of that material for a specific application, puncture-proof self-healing rubber. And then for the stage 3 and stage 4, I focus on development of the prototype. Okay, pada stage 3, daripada low or small scale material fabrication, we try to the large scale, still lab scale but a large scale. Daripada kita hasilkan 100-200 gram dekat sini, kita try hasilkan 10-20 kg ataupun 1 or 2 kg of the material. So this one involve fabrication of self-healing tape. So kalau saya akan buat satu tape untuk saya punya produk ni. So dia akan buat satu tape macam sellotape, okay, macam double tape tu, and that double tape ni you just glue ataupun tampal ke dalam tayar tu. Tampal dalam tayar tu, jadi dia akan prevent the puncture. Macam itulah. So nombor 3 ni activities dia untuk extrude the rubber compound into tape. And then I try to study how to apply adhesive into the rubber to make it like a tape. Okay. And then saya buat conduct lab test on the self-healing tape. So lab test ni lebih kepada mechanism of bonding between adhesive and tires, and then the strength of bonding dan sebagainya. So itu lebih kepada, kita start kepada lebih kepada development of product prototype lah. So dia dah tak pergi material dah, dia development of prototype. And then yang keempat kita fokus kepada assessment and validation of product feasibility during service. So selepas kita dah hasilkan prototype kita, apa yang kita nak tengok selepas ni adalah performance kita punya produk. Alright, performance kita punya produk. Apa performance kita bila kita install tape tu semasa parking, semasa jalan. Jadi apa yang di request oleh panel itu untuk produk ni ataupun untuk research ni, dia nak tengok performance self-healing tires ni kat dalam track dengan off-road. Maksudnya dia kata you kena hire riders, you kena ada track untuk install the self-healing tape untuk try dalam different speed ataupun different temperature ataupun different kilometer, dan juga kepada off-road. Jadi itu sedikit mengenai dengan macam mana kita boleh plans our methodology and milestone. Okay, so ini adalah methodology dan milestone combine together and link together with the objective for the technical part. Okay, so saya rasa saya dah cover objective, methodology. This one is project deliverable. So apa yang dia nak tengok sekarang ni adalah can you produce prototype? Instead of that, just need one publication in Q1 or Q2. Dia tak perlu master student ataupun PhD student, hanya perlu adalah GRA and one intellectual properties patent filing. Alright, and dia ada juga tekankan
dalam you punya produk tu what standard compliant you need to apply or you need to follow. This one they ask a lot, but I'm not too familiar with the standard and compliant. I try my best during the interview to answer macam mana characterization testing ni yang kita buat kat dalam lab tu boleh memenuhi kriteria standard dekat sama ada Malaysian standard ataupun ASTM standard. Background research is I just typical background literature a bit, not too long. Okay, ni macam biasa lah, macam biasa, tak ada benda yang kritikal sangat. Prior art research ini adalah ini kalau boleh tu kita perlu buat pattern search. Okay, pattern search, prior art research ni kita try buat pattern search. Tapi masa apply grant ni dia kelang kabut, tak sempat nak buat proper pattern search. Jadi saya pakailah yang website lens.org tu untuk buat pattern search. Okay, tu pun okay dah lah. Sekejap, mana dia? Ni. So dapatlah result yang macam ni, and then I just attach to the application and proposal pattern search. Yang sama juga yang kita gunakan when we apply FRGS grant. Okay, so dalam pattern search ni just run out the pattern search and attach in the MOSTI grant. Should be okay, I think. Should be enough for the step 1. And then ethic approval, since our research is not related much to the ethic approval, so tak ada masalah lah. Contohnya kalau yang buat biomedical yang akan test pada kambing, lembu, tikus, cicak dan sebagainya, itu perlulah dapatkan ethical approval ataupun dia ada ethical approval statement. Right? So juga kalau ada tak apa, kalau tak ada tak payah letak current IP. So apa yang saya ada adalah hanya copyright from the last research on the material itself, self-healing elastoma. So I just include in this proposal application. Alright, lepas tu ini saya rasa tak ada masalah kot. Project risk, project benefit, tak ada benda yang kritikal yang saya tekankan kat sini. Hanya standard template yang kita selalu gunakan untuk apply grant. Okay, habis bab technical saya rasa. Habis bab technical, milestone dan activities saya dah pergi. Saya dah terang. Project costing pula. Mungkin kita masuk sedikit project costing. Mana project costing? Okay, kalau kita ikutkan project costing dia ada agak sedikit berbeza dengan grant KPT. Kalau grant KPT kita ada vote 11, vote 28, vote 27, vote 35, susah nak dapat kalau KPT punya grant. Kalau macam for MOSTI grant, they start with a G01. They request for any proposal to buy a supporting tool or equipment. So kalau you move to TeD 2 bridging fund, for sure you boleh dapat 1 or 2, 3 million untuk beli equipment. Tapi untuk TeD 1, to prove or to build prototype in lab scale, we just can request for the support tool. Alright, so dalam untuk apply untuk beli support tool ni, you have to include the quotation. Bagilah quotation daripada kita punya vendor ke, kita punya supplier, ataupun quotation daripada website sendiri. So they accept. They just want to see what kind of tool do you want to buy for your project. That's all. Dia tak tanya banyak sangat benda ni. And then intellectual properties yang dia tekankan dekat sini, dia bagi kind of amount for you to apply patent. So biasanya untuk apply patent, kita akan pergi pada innovation office, apply, dan ini dapat membantu untuk apply patent, and they don't ask much if you put amount untuk apply patent. Okay. Next one is market testing and evaluation.
Kalau tengok last kali apa yang diminta oleh panel, last kali dia minta you buat satu, to conduct market assessments and marketing analysis to validate and practicality and continuity of this project for the next phase. So for this kind of activities, dia akan bagi kita satu budget. Maybe you can hire consultant untuk buat proper plan, your business plan ataupun marketing plan, marketing strategy plan, right? And all the survey, packaging dan sebagainya, dan dia masukkan ke dalam G04. Maksudnya kita ada peruntukan untuk hire the consultant untuk buat market assessment. Sebab ini for sure di luar bidang kita, kan? Untuk calculate all the ROI, plan setup dan sebagainya, agak challenge bagi kita. So kita boleh hire consultant. So, because of what? Whatever yang kita buat untuk TeD 1 ni is preparation to move for the TeD 2. Okay, kalau bernasib baik, kalau produk tu berjaya, so maksudnya kita boleh move on kepada TeD 2, dah tak payah interview dan sebagainya. Jadi ini saya rasa satu benda yang penting juga untuk memohon. Tapi dalam saya punya ni 12,000 saya tak tahu sama ada cukup ataupun tidak, sebab saya tak ada benchmark lagi sebelum ni. Dia juga support all the special service, article publication charge for publication. Sebab dia demand untuk Q1 dan Q2 punya paper, dia tak demand untuk WS paper. So they provide the article publication charge. Ada juga ditanya dalam interview tu, sebab apa you nak apply APC sampai 10,000 dia kata. Sebab you kalau I publish dalam jurnal Q1, Q2 tak ada pernah bayar pun sebelum ni. So you boleh potong lah bajet ni, 10,000 tak payah lah. Cakap, itulah saya cakap, susah nak jawab benda tu. Tapi apa yang saya cuba cakap, this APC is, we try to do the open access ataupun we try to expedite all the publication by golden publication kan dan sebagainya. So sebab tu saya perlukan juga 10,000 untuk APC. Alright. And then next one, special service is rider fees untuk saya hire riders untuk buat testing dalam track dan sebagainya. Alright. And next one is G07. Oh, benda ni masa interview tu saya macam terkedu sikit. Dia macam tanya a lot of thing pasal each of the single raw material. Dia akan tanya, why you need stearic acid for 20 kg? Saya tak tahu lah sama ada the panel provoke. Saya rasa dia cuba provoke saya juga. Dia cakap, sebab apa you nak guna sampai 20 kilo stearic acid? Saya dalam lab tak guna pun sampai 20 kilo. Dr. Nadras pun ada masuk interview tu. Tak tahu nak jawab macam mana kita time tu. Jadi, you try lah. Kita try to make it sense. Make sense. Apa yang kita, benda yang kita letak benda ni, make it macam boleh difahami, is reliable ataupun dia boleh diterima. Contohnya dia tanya saya, berapa tayar yang you nak buat semasa projek ni? Berapa tayar? Saya cakap, okey lah. Untuk prototype development ni, saya nak buat 300 tayar dulu. Inilah keluar 300 tayar dekat sini. So maksudnya saya akan beli 300 tayar and I apply the self-filling tape onto the tires and study it. Okay. And then kalau beli tayar you tak beli rim ke? Berapa pula rim? Dia tanya sampai dia scrutinize everything lah. So whatever yang kita write on this raw material ni, we need to be careful. Okay. And then GRA amount is quite good. Dia bagi RM 3,000 for master and then 3,200 for PhD. Travel for meeting with MOSTI and attending conferences. So I request 20k. They're not asking much on this. So jadilah totalnya di bawah tu 450,000. Alright. And then equipment tadilah equipment yang saya propose untuk beli. Source of funding 100% from MOSTI. So at that time
kita tak perlu lagi ada matching grant. Maksudnya industri contribute sikit, MOSTI contribute sikit. So at this TeD 1, all we apply from as MOSTI 100%, 150,000 macam tu. IP technology acquisition tak ada. So inilah masuk bahagian market demand. So ada sikit dia. Benda ni macam out of our comfort zone. So ini lebih kepada, saya tak tahulah, saya pun tak ada banyak experience mengenai dengan bisnes dan sebagainya. Tapi kalau researcher ataupun lecturer lain yang ada persepsi daripada segi bisnes, how you going to enter the market, how you going to penetrate the market, and how you going to dominate the market. And then the basic thing is, dia akan tanya, whatever you do, is it able to commercialize or not? Okay, dia akan tanya daripada benda yang lebar, tapi kita perlu menunjukkan whatever costing yang material kita buat tu ada margin untuk commercialize. And this one we list out all the market needs. What is the current market needs? Macam saya kata tadi, tayar dah ada lebih kurang 20-30 tahun. Tiba-tiba suddenly you nak introduce benda baru. Why? And kat mana market tu ada? Kat mana market tu ada untuk introduce this new technology? And then market size. Market size ni juga perlu macam buat essay lah basically. So kebanyakan benda ni saya cari dalam website lah, webpage, website dan sebagainya, sebab memang bukan kita punya expertise area pun. Market growth, market need, market size, market growth, target market, alright. And then market capability. So dia ada tanya pasal financial resources, alright. Market strategy, benda-benda ni semua kita ambil daripada website lah lebih. Marketing strategy, ataupun kita ambil daripada textbook, ataupun kita ambil journal. Ada juga journal yang saya refer, how they market the rubber product, the strategy to market rubber product. So lebih kepada kita rujuk kepada source-source yang macam tu, and we try to provide the infographic macam mana kita punya distribution model, distribution network, and then strategic alliance. Kita letakkan macam mana kita boleh kembangkan kita punya business, dan apa shareholder, stakeholder, partner yang involved dalam kita punya products. So I think for that one dia taklah tekankan sangat too much on this, tapi dalam interview memang dia banyak tanya pasal market. Financial projection banyak kena isi ROI, commercialization list, risk, or they just list down all the commercialization risk and everything. And then potential contribution, employment, economic contribution, creation of new business, how you're going to create a new IP, SWOT analysis, right? Okay, and then we have to provide them the business canvas. So business canvas is quite important to provide them. So dalam business canvas ni kita akan present masa interview nanti, what is the key partner for our products, the customer segment of our product, customer, key activities, channels, revenue, cost structure dan sebagainya. Okay. Upload document ni, just follow the step to upload the document, and then declaration and on all documents. Okay, so that's it. Almost 1 hour I talk about the proposal. Maybe I share a little bit what going to happen during the interview. Okay, but honestly I don't have good experience semasa interview, sebab all the panel yang interview saya tu very tough. Dia ada 4 orang daripada mic, daripada UM dan daripada industri. So yang kalau tengok kat sini, peruntukan awal yang saya minta untuk projek ni adalah 630k. Tapi the panel ask to reduce
the amount requested to 450k. Cakap okey lah, boleh lah. Okay. So apa yang jadi waktu interview tu memang very tough. Saya hanya boleh present I think dalam 5 slide, 6 slide macam tu. Tapi dia terus bombard with a lot of question. Dia provoke everything. And saya sampai cakap apa, okay lah, that's it lah. That's it lah. Kalau tak dapat pun tak apa. At least ada juga orang nak dengar aku berceloteh cakap pasal research dan sebagainya. Sebab memang tak berharap langsung. Sebab bila kita start with our selalunya kita start presentation with problem statement kan. So bila buka sahaja slide ni soalan yang ditanya, please give me definitions of tire blow out, tire puncture and tire explode. Dah kena macam Viva pula. Nak kena bagi definisi dan sebagainya. Kita sabar aja, kita jawab je. Mana yang boleh jawab, kita jawab je. Tapi selalunya kalau kita bagi presentation, we start with the problem statement. Okay. With the problem statement, how crucial is our product try to overcome the current problem. Contohnya dalam cerita saya ni, so the main problem statement dia adalah banyak accident yang occur during disebabkan oleh tire puncture. Okay, and the soft part, kalau dia bagus kalau kita cuba masukkan soft part ke dalam kita punya the important of our study. Contohnya, kenapa benda ni perlu dalam kita punya community, daripada bertukar kepada benda ni sekadar accessories sebagai satu benda yang orang cakap mewah kepada keperluan. Okay, kita cuba kaitkan dengan the reason that we develop the technology. Contohnya apa yang saya tekankan hari itu, mungkin self-healing tape ni kan, dia perlu menjadi satu keperluan untuk golongan-golongan yang bermotosikal. Contohnya golongan B40 yang begitu bergantung kepada motosikal untuk mencari rezeki, untuk menyara keluarga. Golongan B40, bagi mereka kalau motosikal tu pancit, dia tak boleh pergi kerja hari tu. Bila tak boleh pergi kerja, gaji dia dibayar hari, dia boleh mengganggu proses itu. Okay, itu yang saya cuba tekankan, the soft part of this market, to market this product. Okay, contohnya yang saya juga tekankan, the self-healing puncture proof self-healing tire ni penting untuk contohnya Foodpanda, Grab, di mana setiap pekerja Foodpanda, Grab ni amat bergantung kepada dia motosikal untuk mencari sumber pendapatan. Jadi daripada benda ni lebih kepada nampak sebagai satu aksesoris untuk menghalang daripada pancit berlaku, dia lebih kepada satu keperluan untuk golongan-golongan B40 yang mempunyai motosikal dan menjadikan motosikal sebagai sumber pencarian rezeki. Right. And then after we highlight the problem statement, we come to the background. So then after you highlight the problem, then you introduce your technology. Macam mana benda ni sangat penting. Alright. And then touch a little bit on the technical side. Sebab apa yang dia kata tadi, untuk TeD 1 ni, kita dah establish dah fundamental mechanism of the material. So untuk TeD 1 ni, kita cuba explain the mechanism of the self-healing itself. Untuk saya punya case lah. And then kita provide sikit lah. You cakap, you dah buat dah fundamental study, tapi apa you punya evidence? Tapi kita tunjuklah evidence sikit kan. Publication ke, proceeding yang kita dah publish yang menunjukkan kita dah study the basic fundamental mechanism dan we are ready to move forward with the TRL number 2. Alright. And then kita fokus kepada project summary. Ini saya dah tak present dah itu. Dia dah stop dah. Dia dah start provoke, dia ask a lot of question apa semua. Jadi project summary, and dekat sini saya dah nampak macam keadaan this question become critical right now. They not listening to me anymore. Jadi my backup plan is try to convince them that this product is workable. Produk ini betul-betul berhasil. Jadi saya rasa my turning point dalam proses interview tu
adalah daripada they are very so nampak macam negatif. Nampak macam they cannot accept this. Okay, I try to change it. So apa yang saya buat adalah I present a demo video. So saya rasa benda ni adalah turning point yang membolehkan panel tersebut dia lembut hati sikit lah. Once they know the concept of this product, application of the product, and how easy this product can be applied to the tire. Mungkin saya share sedikit demo video tu, mungkin dapat membantu memberi gambaran pada rakan-rakan lain, pada lecturer lain, macam mana kita nak prepare demo video untuk present our product. Okay. Ni bukannya yang elok-elok pun, saya buat amator saja ni. Buat dekat lab. Dan mungkin demo video ni saya rasa turning point untuk the panel try to understand and then dia tertarik dengan produk ni. Tengok sekejap video ni tak lama, dalam 1 minit 2 minit je. Kalau lama sangat nanti boring pula depa. So saya buat dalam 1 minit 2 minit saja video tu. Hi everyone, this is demo on motorcycle tires. So this tire has 100 of nail installed with the puncture-proof products. It doesn't have any leakage. The air pressure also good. Now I'll show you the demo on the motorcycle tires. We're going to puncture these tires with nail. Right. Now pull out the nail. And if there is any leakage, you produce the air bubble inside the water tank. But obviously there is no air bubble, meaning that there is no leakage. It's very, very amazing. Okay, come. I'll show you the demo on the car tires. So for the car tires, first we're going to measure the tire pressure, the initial tire pressure for the car. And for the front tires, tire pressure is 29.0. So for the rear tires, the initial tire pressure is 39.5. Very good. Now let's go. Mak. Okey dah. Okey, maksudnya bila prepare video ni tak adalah Thank benda you very tu. much and bye. Maksudnya sekejap. Okey. Maksudnya bila prepare video ni tak adalah produk saya tu dah siap dah. Maksudnya benda tu dah ada dah, rubber strip tu. So I just use the rubber strip and glue to the tire to see the potential first. For the final application. Benda ni ada potensi ke tak? So kita macam buat screen test ataupun kita assess potential untuk kita punya produk lah, untuk menunjukkan. So daripada situ saya nampak yang apa, the panel tu macam soft sikit lah. So dia try tu, baru dia nampak. So seterusnya dalam interview tu objektif, kita present kita punya objektif balik. And then methodology. So methodology ni tak lah, there are a lot of method untuk try to create a good methodology. Salah satu method yang saya belajar masa daripada Dr. Nadras punya team for application of LRSGS grant last time,
they try to present methodology in term of infographic. Sebab RJS tu satu grant yang besar. So macam mana grant yang besar tu dia try nak present all the methodology. So they use infographic. So I get this from that idea. So saya try buat methodology menggunakan infographic. Okay. So basically bila people tengok presentation dia lebih tertarik kepada figure ataupun gambar instead of they need to read all the wording ataupun sentences yang panjang-panjang. So saya rasa bila saya explain to the panel, dia cepat faham lah. Kalau kita cakap application of adhesive, dia boleh, bila dia tengok gambar ni, oh macam ni ke, apply glue dekat rubber. Macam tu. Bila kita cakap extrusion into strip, kalau orang yang bukan dalam bidang polimer, dia tak akan dapat imagine macam mana extruder tu. Tapi bila dia tengok gambar ni, dia boleh faham the whole process or concept, start from the raw material until the product ataupun research prototype. Right? My research flow is not good. Dia macam simple sahaja. Saya tak pandai juga buat research flow. Mungkin ada yang lebih pandai buat research flow, macam Prof Sri Malam lebih pandai buat research flow yang lebih kompleks dan nampak semua everything in one picture. That would be better. Project milestone saya dah share tadi. Output tak ada apa sangat. Impact kita tekankan sangat. How the product can give impacts in term of the economic, social and environment. So yang ni kita try lah goreng ataupun cakap what is the impact. We try to focus on the soft part. B40 food delivery service. Even though kalau kita ada produk ni kepada government vehicle, contohnya ambulans ke apa ke, so dia dapat membantu maintenance, the vehicle maintenance of government vehicles, right? And then the most important thing, saya highlight benda-benda ni, the most important thing is safety. Apa yang saya try highlight. Alright. The most important thing is safety. Kalau kita boleh highlight safety, so orang akan lebih terbuka. Okay, benda ni memang perlu. Sebab dia boleh menyebabkan kematian kalau accident. Jadi the first main thing is safety. Second thing I highlight the soft part is how we can improve the B40 lifestyle. Ataupun kebergantungan B40 kepada motorcycle. How we can help them. Nombor 3, untuk membuka mata panel, saya try highlight dalam research ni I'm going to use SMR rubber, Malaysian rubber. So memandangkan our rubber price is fluctuates, so one of the initiative to increase the economic ataupun price of rubber by developing this project, by developing this product. Itu antara few points yang saya strong points yang saya try deliver to the panel semasa interview. Right? Next one on budget, I did explain a business canvas. Just highlight each of the different part, customer segment, revenue stream dan sebagainya. And then ini saya rasa benda yang penting juga sebab dia nak tengok sama ada benda ni boleh commercialize ataupun tak. Okay? So kita kena buat study sikit for the presentation lah, not for the during proposal preparation. Semasa presentation kita buat study sikit, we compare our product with the commercial product. So kalau puncture proof application, commercial one selalunya orang akan guna botol untuk injection ni. So dia akan inject dalam tayar, dipanggil silicon liquid adhesive, inject dalam tayar. Tapi apa masalah dia? Kita kena highlight. Contohnya dia hanya 6 bulan, lepas 6 bulan dia dah jadi keras dan tak sebagainya. Jadi kita highlight juga dia punya price. Okay, kita highlight dia punya price RM25 untuk satu tayar. Kalau 2 tayar RM50. Tapi kalau you pakai I punya produk, okay, kalau you pakai I punya produk, satu tayar RM10. Boleh tahan the whole life untuk sampai tayar tu dah botak. Macam tu. Jadi 5 ke RM10 tu sama ada mahal ataupun tidak pada pihak. Sebab kita dah tekankan benda ni perlu untuk B40 tadi kan. Jadi kalau 5 hingga RM10 waktu dia tukar tayar tu, dia tukar tayar 5
RM50 tambah lagi RM10 untuk protect dia punya tayar. So make sense. Reasonable untuk dia beli this produk. So ini untuk menunjukkan sama ada produk kita ni ada potensi ataupun tak untuk commercialize. Macam tu. Ini tak ada apalah. Okay. And then kita buatlah sikit. Kita buat sikit macam eksperimen lah. Eksperimen. This is a simple experiment actually. This is a simple experiment. Satu tayar kita pakai commercial product. So kalau kita tengok, kalau pancit commercial product lepas 3 hari dia dah angin dah kurang. Tapi kalau pakai kita punya produk, angin tu maintain sampai 14-30 hari. Macam tu kita cuba tunjukkan yang prototype yang kita buat ni ada potensialnya berbanding dengan commercial products. Okay. And then presentation of SWOT analysis. Ni memang saya tak sempat present. Puncture-proof self-filling tire distribution models. Project risk ni semua memang tak sempat present. Itu dia dah tanya banyak-banyak soalan dah. Dia tanya how you going to enter the market, how you going to penetrate the market, how you going to dominate the market. Benda tu bagi saya nampak semua macam sama aja. Yang penting nak jual aja kan. Tapi bagi orang industri ni dia nampak marketing strategies is important. How you going to go for market entry? Macam mana kita cuba untuk masuk market? Which channel? Which is your target customer? After you dah masuk market, how you going to penetrate the market? Menembusi pasaran. Apa channel yang you ada untuk menembusi pasaran? Contohnya Shopee, Lazada ataupun you ada ni. And then last one baru kita pergi kepada market dominance, yang mana kita cuba cari the other partner, third party untuk commercialize our product, licensing dan sebagainya. Rupanya yang kita buat dulu licensing dan sebagainya dia adalah untuk dominate the market. Okay. So bila kita terang pasal marketing ni, kita fokus on how we want to go for market entry and how we going to penetrate the market, how you going to dominate the market. Okay, itu adalah benda-benda yang penting untuk di highlight semasa proses interview. Alright. And then tak ada dah ni. Nak habis dah. Sikit. Kita skip pasal, and then after that, after interview tu, saya tunggu agak dalam sebulan juga. After 1 month, after the interview tu ada few time MOSTI call, suruh you revise you punya grant, suruh can you get more supporting letter for me. Dia suruh saya minta supporting letter lagi. Dia ada proses-prosesnya yang menampakkannya adalah sedikit harapan yang benda ni akan di-accept. Tapi lepas tu masuk pula kepada approval committee. Yang ni officer MOSTI tu cakap, okay, yang ni dipengerusikan oleh KSU. I mean, does it start from zero? Dia bergantung kepada suggestion daripada reviewer untuk KSU approve. So, untuk saya punya case sebenarnya, yang pertama KSU tak approve. KSU tak approve. Atas alasan, how you going to make sure that your product going to have demand on market after this researcher finish developing his product? Dia cakap produk ni tak ada market. So dia tak approve mula-mula. Dia tak approve saya punya application mula-mula. Lepas tu officer MOSTI tu dia call semula. Dia cakap boleh tak doktor provide supporting letter daripada industri yang they are very interested with your product. That's why kita discuss belit with our team member daripada dengan Dr. Nadras, dengan Cik Anwar. Our strategy is try to give them as much as we can supporting letter daripada industri yang berminat dengan kita punya produk. Jadi kita pun hantar balik supporting letter tu, and then second time dia approve, alhamdulillah. After 2-3 weeks after that, dia pun ada meeting sekali lagi, dia approve. Alhamdulillah adalah rezeki kat situ. Lepas tu last one recently this last week ada finalize milestone output dengan budget
bila dia letak balik kita dengan panel yang interview tu, rasa berdebar balik sebab panel yang saya dapat tu, sebab dia panel dia berbeza. Panel yang interview saya adalah berbeza dengan panel yang interview Dr. Daniel, panel yang interview Prof. Azura dan panel yang interview Prof. Marati. Panel adalah berbeza bergantung kepada research topik tu sendiri. Okay, kalau dapat panel yang very strict lah. Kalau dapat panel yang linear, supporting sikit, okay lah. It's a kind of discussion tu lebih baik lah. Tapi insyaAllah, bila kita dah buat proposal, kita tawakal, insyaAllah kalau ada rezeki adalah tu. So, saya rasa dah agak lama dah ni, dah sejam setengah. Saya rasa sampai sini saja sharing saya pada hari ini. InsyaAllah yang baik daripada datangnya daripada Allah SWT, daripada yang kekurangan tu daripada saya sendiri. Dan kalau saya tak bagi tahu apa dan sebagainya, boleh PM saya ataupun email. Mungkin kita boleh discuss lagi, kita boleh sit on the table, bila boleh face to face nanti discuss about this proposal. Saya rasa itu sahaja saya buka kepada question dan saya serah balik kepada Prof. Marati. Okay, terima kasih Dr. A. Perkongsian yang baik, yang sangat-sangat baik sebenarnya. Bila saya dengar, saya tengok dan saya perhatikan, saya dapati memang betul lah saya tak dapat tu. Sebab apa yang saya buat tak sampai tahap yang macam Dr. A buat lah. Okay. Perkongsian yang kita dapat tadi sebenarnya dari segi permohonan grant, okay, Dr. A tunjukkan kepada kita daripada segi borang, cara mengisi borang, sampai kepada cara nak present. Okay. Ada tips dia di mana ada cara buat kita kena present video dan sebagainya untuk menarik perhatian panel lah. Okay, Dr. A, kalau ada permintaan untuk dapatkan soft copy proposal tu, boleh ke? Okey, saya tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh tak ada masalah. Mungkin benda tu dapat membantu lagi. Ya. Kita tengok kadang-kadang kalau kita dengar pun nak tengok dalam 1-2 jam tu kelang kabut juga. Kan? Dia Boleh? Nanti bukan. saya bagi dekat Prof. Marati untuk share Okey. proposal. Mungkin daripada segi penulisan kan, cara nak letak ayat tu macam mana dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita nanti bila kita share pun mohon janganlah sampai keluar lah, mungkin antara kita lah kan. Antara kita di pusat pengajian. Okey, saya buka kepada soalan. Ada soalan daripada siapa yang nak bertanya? Silakan. Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. KP sila. Waalaikumsalam. Saya Qura'a. Kak Katie nak tanya. MOSTI ada sediakan klinik Ra'a untuk apply grant daripada MOSTI. Macam dia akan guide kita tu. Dia ada klinik tu ke? Saya rasa tak ada lagi yang saya pernah attend satu daripada siapa ada bagi talk hari tu. USM yang bagi talk hari tu. Pasal grant MOSTI sebab kita. macam buka kat website dia kata macam boleh arrange klinik untuk dia guide kita isi borang ke? Yang ni Katie, dulu masa MOSTI buka grant yang international fund grant semua tu, dia ada klinik tu. Tetapi untuk sekarang saya tak pasti ada ke tak ada. Sebab kalau yang dulu dia ada hari Jumaat, setiap hari Jumaat berapa minggu ke berapa dalam bulan tu kita pergi ke sana. Waktu tu lah, waktu boleh face to face dan dia akan guide kita cara nak isi. Tetapi untuk yang sekarang ni saya tak pasti. Mungkin kita boleh saya cuba dapatkan maklumat daripada RSMO in case kalau ada maklumat tentang klinik tu. Okey, terima kasih Prof. Marati, terima kasih Ra'a. Okay. Okay, ada lagi. Ada lagi ke soalan? Ra'a, Yes. Srimala here. Okay. Okay, I just want to share a couple of things.
Kalau kita tengok kat sini, satu daripada kekurangan adalah how to go to market. Okay, your market size, BMC that you have to create, basically business plan. Okay, one of the main component, and also during the panel interview that you face the challenges is the business plan, how to address them and who are your customer pool. So having said this, at CIC, we have come up with a new initiative. This is to all the participants today, our staffs, our friends here. We will be soon organizing BMC workshops where you can learn how to do your BMCs. That will assist you for your TED fund. The next thing that I'm going to organize is a technopreneurship program. So this technopreneurship program actually will put you how to come out with the entire thing. You will go through this program where you will know who is your market size, what is your customer segments, how we're going to penetrate the market, what is your competitor analysis. All this will be taught, like in a 5 days kind of program, this one, which will help you guys to go for TED funds in future. So I would like to notify school lah. So when we have these programs, whoever the pencara-pencara yang interested to go for TED fund, take this opportunity to go for it. Because the next one we're going to do is in somewhere in September. It is about 30 packs from USM. So if possible, try to grab it lah. I will let you know much earlier lah for our school. Okay, just a comment, and I would like to congratulate you. Fantastic. I know without an agent to do a business plan, you could go this far. I'm impressive. Thank you. Thank you. Okay, ada input lain. Thanks Prof. Simala berkenaan dengan business plan tadi. Okay, ada soalan lain untuk Dr. A? Ataupun ada yang nak berkongsi pengalaman? Mungkin Prof. Azura, Dr. Dania kalau ada. Okay, nampak macam tak ada. Okay, so mungkin setakat ni saja kita punya sesi webinar. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. A kerana telah berkongsi pengalaman dan memberi kita sedikit tips tentang cara untuk memohon dan juga cara untuk menghadiri interview bagi geran TED 1 ni. Okey, sangat berguna. Okey, saya harap kita sama-sama menggunakan pengalaman, pengetahuan yang kita dapat pada hari ini untuk kita mohon geran MOSTI. Okey. Tarikh tutup yang paling dekat ni adalah September tadi. Jika kita lihat 14 September. Kalau kita tak sempat 14 September dan kita boleh kejar untuk 14 Disember lah. Okay? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. A dan juga Prof, kepada Prof, saya ada disebabkan Webex ni dia tak boleh nak ambil kehadiran. Jadi saya sediakan satu form kehadiran dekat chat. Boleh tak nak minta semua orang minta tolong isi dekat form tu? Ada bakal CPD ke? Nanti saya cuba dapatkan. Tapi kena isi dekat form tu dululah. Okey, jadi Cik Hafiz dah share belum? Dah. Dah Okey. Jadi minta tolong isi kehadiran pada form yang Encik Hafiz share dalam chat tu. Okey. Okey, so kita ucapkan terima kasih kepada Dr. A dan juga Encik Hafiz kerana telah menganjurkan bersama-sama menganjurkan sesi webinar KPI ini. Jadi sampai sini dahulu sesi webinar. Kita akan ada sesi webinar yang berikutnya berkenaan dengan permohonan geran Nippon, Nippon Sheet dan juga geran industri. Yang ni Profesor Madya, Dr. Azmin akan berkongsi pengalaman pula. So kita tunggu tarikh daripada beliau. Nanti sekiranya ada maklumat, saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Okey, akhir sekali terima kasih dan jumpa lagi. Take care. Terima kasih Dr. A. Terima kasih semua. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.